Motor ma'am, sakay mo ma'am, amo. Amo ma'am, free rides. Vlogger ko ma'am. Ade mo ma'am. Daghan mo, daghan. Sayang, free rides yung taga-vlog mong kuko. Kataguluan mo duha. Kagayan, sige na, free rides, ga-vlog ko. Okay ra ma'am, ako ma-upload, ga-vlog mong kuko. Okay ra ma'am. Salamat ma'am, amping ma'am. Ma'am, aka ma'am. Ma'am, aka. Ga-free rides ko ma'am. Bakay rin mo baklay? Oh, kaya. Tarong ba, init ra ba kayo? Galibring sakay ko. Sige na. Nag-vlog ra ba ko ma'am? Okay ra akong ma-upload ma'am. Nag-record ko. Nag-vlog ko. Nag-vlog ko ba? Salamat ma'am. Man, taga diri ra ka ma'am? Sige, nag-back. Work ka, work. Balik ka jote. Sige, thank you ma'am. Okay ka ma'am? Ma'am, motor ma'am. Aka ma'am. Ga-free rides ko ma'am. Sa akong vlog ba? Ga-vlog ko ma'am. Libre. Sa bubuntugan raw kayo, overview. Sige na, hatod ka. Libre. Anak kayo. Ma'am, naka-record na ako. Okay ra ko i-upload ma'am. Salamat ma'am, amping ma'am. Ma'am, motor ma'am. Kaya ka ma'am, motor. Ma'am, motor ma'am. Ga-free rides ko ma'am. Free rides. Para sa akong vlog ma'am. Vlogger ko ma'am. Naraw. Ay, kaunta. Gabaklay ba lagi ma'am? Sakay na lang ma'am. Amang kadapit. Sakay na lang. Nakoy sa helmet. Ha? Ukol? Atod. Pero okay mo ka ma'am. Atod ka. Nara akong channel oh. Ukol oh. Awa. Atod ka oh. Ay. Okay ra sa'yo ma'am. Ga-record na ba ko? Okay ra ako ma-upload. Ga-vlog mong gugo. Okay ra ako ma-upload. Ga-vlog mong gugo. Okay ra. Salamat mga. Sakay ka ma'am. Aka ma'am. Ga-free rides ko ma'am. Para sa akong vlog ma'am. Ma'am, ga-vlog ko. Free rides. Naka-booking na ka ma'am? Sige. Naka-record raw ko ma'am. Okay ra ako ma-upload. Naka-record ko. Okay ra ako ma-upload. Nag-vlog mong gugo. Okay ra, okay ra. Thank you mama. Thank you ma'am. Sakay ka ma'am. Motor ma'am. Ga-free rides ko ma'am. Vlogger ko free rides. Di ara ka? Naka-vlog ra ba ko ma'am? Okay ra ako ma-upload ma'am? Okay ra? Motor ma'am. Amo ma'am. Pakagayan ko ma'am. Ga-free rides ko ma'am. Vlogger ko, free rides. Pakagayan ko na raw. Search ko akong Facebook para makalibre mong anak ba? Search ko. Search ba? Yung mga anak ma'am? Ito ma'am. Pakagayan ko ma'am. Free rides. Vlogger ko. Search gali. Para makalibre ko ba? Nakoy sa helmet oh. Ga-vlog ko. Yung mama. Ay kuya. Sayang. Ga-libreng sakay ko dako. Search gali ma'am. I-search ba para makadili ka mahadlok oh. Sayang libre. Mahal na biging gasolina. Sige lang. Basin day. Sayang libre. Sayang kayo ang free rides. Kaya pliti karong kagay mo 100 ka pin katawa. Ngayon na lang mo makalibre ka ma'am. Kaya na kayo ito magmotor. Kita niyo. Kagayan siya ma'am. Kana. Naka itom. Hindi mo nakita itong magmotor. Kita nyo. Taman. Sige na ma'am, libre safe lagi ka. Safe ka. Naulaw ra ka ma'am. Kabalo ko naulaw ra ka ba? Naulaw or nadlock. Sige sige. Imo na mama. Imo na. Thank you, thank you. Salamat. Amping ma'am, bye-bye. Abi na ko imong anak mo parehong kun mong naong. Sige. Bye-bye mama. It's my life, it's now or never.